नमस्कार वेलकम टू नीरू स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल। तो गत क्लास रे आमे पढ़ीथिले जे कविता धीरे राधा करधरी रो कवि होची अभिमन्यु सामंत सिंहार। तांकर गोटे लिखित कविता धीरे राधा करधरी रो प्रश्न उत्तर क आउ ख रो समस्त प्रश्न उत्तर करिथिले। तो आज आमे करिबा ग रो प्रश्न उत्तर। तेबे कहिची क्षुद्र उत्तरमूलक 2 नंबर विशिष्ट प्रश्न दुईटी वाक्य उत्तर लेख। ये होची 2 नंबर विशिष्ट प्रश्न आउ दुईटी वाक्य उत्तर लिखिबा पई पड़िबो। ठीक अछि, ताले लेखा और लेखकों पई 1 नंबर उत्तर पई 1 नंबर। जो उत्तरटी तुमे माने लिखिबो पूर्ण वाक्य रे पूरा वाक्य रे उत्तरटी लिखिबो से उत्तर पई तुमको मिलिबो 1 नंबर। आ प्रत्येक प्रश्न रे किए लेखिची आ को कवितारू आसीची कवि किए ताकू कंपलसरी लिखिबो। ताकू लेखिले सेथि पई 1 नंबर मिलिबो। जदि तुमे ताकू लेखिबोनी उत्तरटी जेते सुंदर भाबरे जेते बड़ की लेखो तथापि भी तुमको 1 नंबर ही मिलिबो। ठीक अछि, ताहेले माने प्रत्येक प्रश्न रे कविता आउ कविंको ना लिखिबो। तो कविता लिखिबो धीरे राधा करधरी कवि अभिमन्यु सामंत सिंहार। एतिकी प्रथम लिखिबो तापरे माने प्रश्नर उत्तर करिबो। जदि भी तुमको प्रश्नर उत्तरटा आसिला नाही तथापि जदि तुमे कवितार ना आउ कविर ना लिखिचो तथापि भी तुम मानको केते 1 नंबर मिलिबो। ठीक अछि, तुमे उत्तर भूल लिखिचो, उत्तर तुमको किछि जणा नाही तथापि भी जदि तुमे कविंकर ना आउ को कवितारू आसीची प्रश्नटा सेथिके लिखि देइचो ताले तुमको 1 नंबर मिलिबो। ठीक अछि, ताले 1 नंबर कहिची अविधिकु कले अरजिबे केउ निधिकीर अर्थ कोन। माने 1 नंबर कहिची कोन ना अविधिकु कले अरजिबे केउ निधिकीर अर्थ कोन। तो प्रश्न देइची, प्रश्न तळे लिखि देबो कविता होची धीरे राधा करधरी कवि अभिमन्यु सामंत सिंहार। कोन कहिचंती ना अविधिकु कले अरजिबे केउ निधिकीर अर्थ कोन। ताहले एठरे कोन अर्थ रहिची जे राधा दूतींकु कहिचंती कोन जे कृष्णंकु जाई पचार किणा दासीकु से पुणी किपरि विनाशिबे। हला से कहिचंती जे जाईकी कृष्ण को दूती को राधा कहउचंती तमे जाईकी कृष्ण को पचारी बुझी की आस जे कृष्ण को जाई पचार किणा दासी को से पुणी किपरि विनाशिबे एपरि अन्याय करी से केउ निधि अर्जन करिवे बोली कहिचंती। ठीक अछि, आशा करूची तमे माने प्रश्नटा बुझी जाइथिबो। जदि प्रश्न बुझी पारुन किंबा उत्तर बुझी पारुन कमेंट बॉक्स रे कमेंट करी जणाइबो, मु रिप्लाई निहाती देबी। जदि तुम मानकु लॉन्ग क्वेश्चन भी दरकार ताले कमेंट करी जणाइबे, मु लॉन्ग क्वेश्चन मध्य नेकी आसीबी। जदि चैनल रे नुआ आसीचंती चैनल को सब्सक्राइब करि देबे और पाखरे थिबा नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करि देबे। ठीक अछि, जहा फल रे माने एमती टीचिंग वीडियो मु जोटा भी पकेबी आपनक पाखरे पहुंची परिबो सर्वप्रथमे। ठीक अछि, ताले 1 नंबर प्रश्न रे आमे करि पारले उत्तर। ताले मु कहिची प्रत्येक प्रश्न रे कविता को कवितारू आसीची आउ किए लेखिचंती को कविंक ना तुमे लिखिबा पई जम्मा भूलिबो नै, ता होची 1 मार्क। ठीक अछि, तेबे मु सब प्रश्न माने प्रत्येक प्रश्न रे कहि देली, मु केवल बे उत्तर ही तुम मानकु कहबी। हला ताले 2 नंबर क्वेश्चन कहिची केउ कारणरू कृष्णंक अनुग्रह राधांक कपाळ लिहित बोली से कहिचंती। 2 नंबर क्वेश्चन कोन कहला केउ कारणरू कृष्णंक अनुग्रह राधांक कपाळ लिहित बोली से कहिचंती। कृष्णंक चरण रे राधार प्राण देह बिकी देइचंती, तेणु कि कृष्णंक अनुग्रह राधांक कपाळ लिहित बोली से कहिचंती। ठीक अछि, आसला 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन कहला अबला मात्रके केउ दाउ सही पारिबे नाही। अबला मात्रके केउ दाउ सही पारिबे नाही। को दाउ अबला मात्रके राधांक हृदय को कामदेव सर्वदा दहन करिबो
ଆଉ ସେହି ଦାଉ କେବେ ବି ସହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବିଦେହ ପଥ ସଂଖାଳି କିଏ ହେବ ବୋଲି ରାଧା କହିଛନ୍ତି? ବିଦେହ ପଥ ସଂଖାଳି କିଏ ହେବ? ରାଧାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ହେବ। ମାନେ ରାଧା କହୁଛନ୍ତି ବିଦେହ ପଥର ସଂଖାଳି ମୋ ପ୍ରାଣ ହେବ ବୋଲି ରାଧା କହିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସ୍ନେହ ପରାଧୀନ ହୋଇ ଗୁଣଗ୍ରାହୀଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ସ୍ନେହ ପରାଧୀନ ହେଲେ ଗୁଣଗ୍ରାହୀଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ସ୍ନେହ ପରାଧୀନ ହେଲେ ଗୁଣଗ୍ରାହୀଙ୍କର ତାପ ବଢ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳି ପାଇଲେ ରାଧାଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳି ପାଇଲେ ରାଧାଙ୍କର ସବୁ ପୁଣ୍ୟ ଜାଗିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯଶ କେମିତି ରହିବ ବୋଲି ରାଧା କହିଛନ୍ତି? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯଶ କେମିତି ରହିବ ବୋଲି ରାଧା କହିଛନ୍ତି? ନା ଅଭାଗିନୀ ରାଧାକୁ ତାରିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯଶ ରହିବ। ଯଦି ଅଭାଗିନୀ ରାଧାକୁ କୃଷ୍ଣ ତାରିବ ତେବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯଶ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗଲା। ଏବେ ଆସିବା 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି, କଟି ନାଗରଘାତ କାହା ସହିତ ତୁଳନୀୟ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? କଟି ନଗରଘାତ କାହା ସହିତ ତୁଳନୀୟ ନୁହେଁ? ନା ବିରହ ସହିତ ତୁଳନୀୟ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କାଳି ହେଲେ କେ କାହାର ଆଦର କିଏ ତ୍ୟାଗ କରେ ନାହିଁ? କାଳି ହେଲେ କେ କାହାର ଆଦର କିଏ ତ୍ୟାଗ କରେ ନାହିଁ? କାଳି ହେଲେ ବି ନିଶିର ଆଦର ଶଶୀ ତ୍ୟାଗ କରେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। କାଳି ହେଲେ ନିଶିର ଆଦର ଶଶୀ ତ୍ୟାଗ କରେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କୃଷ୍ଣ ହେଳା କରିବା ଯୋଗୁଁ ରାଧାଙ୍କର କ'ଣ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି? କୃଷ୍ଣ ହେଳା କରିବା ଯୋଗୁଁ ରାଧାଙ୍କର କ'ଣ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ଆଉ କାହିଁକି? ନା କୃଷ୍ଣ ହେଳା କରିବା ଯୋଗୁଁ ରାଧାଙ୍କର ପ୍ରୀତି ଭେଳା ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ନାଥ ଥାଉ ଥାଉ ସେ ଅନାଥର ଦାସ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହେଳା ଯୋଗୁଁ ରାଧା ପ୍ରୀତି ଭେଳା ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ନାଥ ଥାଉ ଥାଉ ସେ ଅନାଥର ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁ ବୀଜ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାହା କିଏ ବୁଣିଥିଲେ? କେଉଁ ବୀଜ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇଛି? ପ୍ରେମ ବୀଜ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇଛି। ତାହା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୁଣିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପ୍ରୀତି ପୁରନ୍ଦର ବୋଲି ରାଧା କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ପ୍ରୀତି ପୁରନ୍ଦର ବୋଲି ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କିଏ ଉଦୟ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ବୃଷ୍ଟି ହେଲା ନାହିଁ? କିଏ ଉଦୟ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ବୃଷ୍ଟି ହେଲା ନାହିଁ? ଘନଶ୍ୟାମ ଉଦୟ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ରସ ବୃଷ୍ଟି ହେଲା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି, କି ଗତି ନହେଲେ ଘନରସ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ? କି ଗତି ନହେଲେ ଘନରସ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ? ଶଭରି ଗତି। ଶଭର ଗତି ନହେଲେ ଘନରସର ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ରାଧା ଶ୍ରୀଛାମୁଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ମାଗିବା ପାଇଁ ଦୂତୀକୁ କହିଛନ୍ତି? ରାଧା ଶ୍ରୀଛାମୁଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେମ ଛଡ଼ା ମନ୍ଥର ମାଗିବା ପାଇଁ ଦୂତୀକୁ କହିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଇଏ ହେଲା ଗ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଯଦି ତୁମକୁ ଘ କିମ୍ବା ମାନେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦରକାର ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକିରେ ରହିଲି। ପୁଣି ଏକ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ତ ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଖାଲି କେବଳ ଉତ୍ତର କହିଦେଇଛି। ତମେମାନେ ଏଠି କବିତାର ନାଁ ଆଉ କବିଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ରହିଲି। ବାଏ ବାଏ।